Hi everyone, welcome to another video on Cookie Loves to Travel channel. Today we are doing something good for ourselves and for this planet Earth. Stay tuned. Evo nas kraj izvora, izvorska voda. Se napijemo na izvoru. Ćao ljudi, danas idemo napraviti nešto dobro za prirodu i za sve nas. Bicikliramo, tako da smo malo uspuhani, ali uskoro se vidimo na mjestu zločina. Ovo je tipična dalmatinska kuća. Da bar psi znaju pričati, ja bi mu rekla da zašuti, ali ništa. Odmah da napomenem da ja nemam ništa protiv ljudi koji se snimaju kad pomažu nekome, kad rade nešto dobrotvorne svrhe i slično. Nemam ništa protiv toga, da pače, nek rade, nek bude cijeli internet pun toga, takvih slika i videa. Ja iskreno smatram da je bolje to kad već imamo na internetu golotinje, crne kronike, gluposti, još hrpu gluposti, zašto ne bi imali neke dobre stvari? Jer smatram da na taj način možemo inspirirati druge, koliko god vi mislite da šta je to, meni to ništa ne znači i slično, kome to može pomoći? Može, zato što postoji nešto što se zove psihologija marketinga, psihologija ljudi i jednostavno to utječe na vas. Koliko god da vi mislili da ne utječe, kad gledate televiziju, serije, reklame, na internetu reklame, vozite auto, gledate neke plakate, sve to utječe indirektno i suptilno na vas, a da vi to ni ne znate. Samo nek obučem jaketu. Morala sam obući jaketu jer je baš postaje hladno. Uglavnom, plastika je ogroman problem danas u svijetu i svi koji to negiraju ili ne znaju, nek se educiraju iz tog trena. Znači, mi trenutno proizvodimo oko 300 milijuna tona plastike na godišnjoj bazi. Od tih 300 milijuna koje proizvodimo na godišnjoj bazi, čak 8 milijuna tona završi svakodnevno u oceanima. Te brojke su katastrofalne, mislim da vam je svima jasno. Na 1907. godine nismo još proizvodili toliko puno plastike. Proizveli smo svega 2 milijuna tona plastike godišnje, a 1950. smo počeli proizvoditi više. Ipak, najviše brojke su krenule u 21. stoljeću, kad smo 2015. godine napravili 381 milijun tona plastike godišnje. Čak se procjenjuje da do 2050. ćemo imati 3 puta više proizvodnje plastike u svijetu nego što smo to imali 2015. godine. Sad pomnožite 381 milijun tona puta 3 i vidjet ćete koliko je to katastrofalna broj. Najveći problem je što plastici treba oko 1000 godina da se ona zapravo ukomponira u tu prirodu i da zapravo nestane. Znači, to je jako puno godina i ta plastika jednostavno ostaje i utječe na nas, na živote drugih biljaka i životinja. Zapravo kad razmislim, mi smo životinje. Mi smo stoka, mi nismo životinje. Uglavnom, znam da će mnogi reći joj, pa kao Kina, SAD, oni su veći zagađivači, Indija. Istina je, SAD proizvodi više plastike nego što mi možemo proizvesti jer naša država je realno kao dio države, kao neki grad u SAD-u. Istina je, i Indija i Kina imaju više odlaganja plastike na mjestima na kojima ne bi trebalo biti. Ali nije Hrvatska baš kao, ne znam, Nizozemska ili slično i mi smo jedan veliki problem. Međutim, smatram da je jako krivo razmišljati, kao Indija, Kina, oni trebaju nešto napraviti, mi ne trebamo ništa. Kako ne trebamo? Znači, pogledajmo ovo. Mislim da je jako krivo razmišljanje svaljivati krivnju na druge, jer isto kao jedan Kinez što ima pravo na zrak i Amerikanac i Indijac imamo i mi. I iste imamo obaveze, znači čuvati okoliš, biti svjesni i napraviti nešto da bude dobro za nas danas i za druge sutra, a i za nas sutra. Smatram da je bezobrazno, ja smatram da nije lako promijeniti navike, pogotovo starih ljudi. Ja svoju mamu ne mogu joj pojasniti, vjerojatno možda cijeli život joj neću moći pojasniti koja je važnost
razvrstavanja tog otpada, plastika u plastiku, papir u papir, znači recikliranje. Ne mogu joj to jednostavno prenijeti, ali mogu je pokazati na svom primjeru. Mogu obavljati svoju vlastitu građansku dužnost i ne upirati u prstom što neko drugi ne obavlja, nego raditi za sebe, inspirirati, pomagati drugima i jednostavno pokušati educirati druge. Ne mogu nekoga natjerati, to nikad ne pali, ali jednostavno ovim nekim načinom i primjerom samim sa sobom možemo doći do drugih ljudi. Ne smatram da bi ovo svi trebali raditi, znam da i nemaju vremena, nekima se gadi i slično, sve je to u redu, ali barem ne bacajte smeće gdje ne treba. Nemojte bacati kutiju cigareta iz auta, jer cijelim ovim putem ima još gore gdje se dođe do planine, svuda usput su ili jogurti ili odmoti od žvakačih guma, cigarete, kutije cigareta, boce vode, boce piva, znači to je tragično. Jednostavno zadržite to smeće, nosite ga ako treba kilometrima i onda ga bacite kad nađete kantu. Poželjno bi bilo da je kanta za baš taj materijal, ali ako nema, barem je bacite u bilo kakvu kantu, nemojte bacati u prirodu. U svakom slučaju mislim da kad bi svak podignuo jednu bocu, jednu kantu, bilo šta, bilo to plastika, metal, bilo što, još je papir nekako, s obzirom da je to celuloza, ajde, papir još nekako, ali plastika je zaista ogroman problem i molim vas, ako imate vremena, a imamo ga svi, da uzmete taj jedan komad i bacite ga, mislim da to radi veliku promjenu. I ako vidite nekoga da baca, upozorite ga na diplomatski, lijep način, da ne dođe do svađe. Ja sam odlučila uzeti rukavice, iako je blizu nule, ali uopće me nije briga, jer me to zaista smetalo i nisam mogla spavati, iskreno. Znači ja ne mogu spavati, ne znam kako osoba koja ovo baci, jer ima ovdje stvari, dobro, ovo većinom mi se čine stvari koje su odlutale, znači kese, spužve i to, ali ima i stvari koje je neko svjesno bacio, to se vidi. Jedna informacija koju sam vam zaboravila reći, a jako je zanimljiva. BBC je izračunao da bi svu ovu plastiku koju zapravo potrošimo mogli čak 10 puta, oko 10 puta omotati oko zemlje. Znači put oko zemlje je nekih 400.000 km okvirno. 1 tona plastike ispada nekih 7 metara kubnih u balu. Oni su računali po bali, znači kad se 1 tona plastike skupi, napravi se 7 metara kubnih bale i te bale stanu u te kontejnere. I sad, kad bi u tim kontejnerima i sa tim balama stavili sve to oko zemlje, mogli bi 10 puta napraviti krug i to bi bila naša potrošnja te plastike samo od jedne godine. E sad, zamislite kad bi svu tu plastiku rastvorili, kad ona ne bi bila u balama, koliko bi onda mogli bi možda doći do mjeseca i nazad. Znači, tragično, ljudi, tragično. Ja ne znam šta nam treba ta plastika. Ja sam živjela u Amsterdamu, dođem tamo u trgovinu, ok, oni zaista, Nizozemska je 10 levela iznad balkanskih zemalja, međutim, oni pakiraju jednu papriku. Znači, i ja i ovdje vidim u Hrvatskoj, to nije bilo prije tako, jedna paprika je u plastici. U Nizozemskoj je to još gore. Znači 3 limuna u plastici, 1 paprika u plastici. Zašto? Celer u plastici. Zašto? Šta će mi to? Znači bez veze. Baš je tragično. Aj. Ja, kuća mi ode na putu dole u Maslinat. A svako malo nađe nešto. Da ja moram sad će ovi kupiti za... Grozno. Nadajmo. Sve najbolje. Tako da idemo. Zaboravila sam da sam sa biciklom i da nije baš blizu kanta, a imam, već sam napunila ove dvije, bar sam nešto očistila, doći ću drugi put. To je još jedan problem ovdje na Balkanu, koliko sam shvatila,
nema kanti za smeće. Znači kante za smeće bi trebale biti stalno. Ne moraju stalno, ali daj da bude bar u kilometar da ih bude nekoliko. Nego ti moraš hodati i jednostavno dijelom razumijem ljude, ali mislim da je puno tih faktora uključeno u ovo što vidimo na svakom koraku. Uglavnom ja sam obavila djelomičnu sanaciju, doći ću drugi dan. Voljela bih da svi barem malo čistimo i da jednostavno napravimo da je ovo mjesto ljepše za život za sve. Uglavnom, idem sad nekako da ovo dopeljem i da radim svoje obaveze. Mislim, i ovo je moja obaveza, samo da se razumijemo. Ovo je obaveza svih nas. Ovo je naša obveza, ovo ovdje. Znači, ne bacanje i kupljenje. To je naša obaveza. Što mene fascinira? Mene faštenje, interneta. Recimo, često naiđem na neke challenge kao Ice Bucket Challenge, Selfie Challenge, ne znam. Hrpa tih nekih izazova ljudi koji jednostavno rade neke te viralne videe i stvari. Zašto nema Take That Trash Challenge ili tako nešto? Mislim, hoću vam reći da imamo taj internet stvarno jako moćan alat ako ga dobro koristite i može raditi i novac i svašta nešto. Besplatno znanje, znači baza podataka je nenormalna i mi gledamo smiješne videe psa, mačaka i ne znam ni ja šta, mislim. Stvarno isprike svima koji to rade, pogledam i ja takve videe, ali generalno dajte da napravimo nešto veće, da inspiriramo jedni druge, da koristimo dobro ovaj internet, da jednostavno ta osoba u Brazilu pogleda moj video i kad vidi to neko smeće da se sjeti mene i pokupi tu bocu. Na primjer, to se može dogoditi. Meni se jako slične stvari događaju. Znači ja vidim neku curu, piše ne znam o doručku sa brie sirom, ovom mermeladom, kako god. I orasima i ja sutradan, meni se to jede. Ja dođem u trgovinu, a kupim brie sir. I to je to. Ja se možda jesam smrzla, ali osjećam kao da zaslužujem živjeti ovdje. Da sam nešto pridonila. Evo ljudi, ovaj pogled. I zar nije onda šteta baca smeće? Mislim, kako možete? Jednostavno, kako možete? Evo, jede doli smeće. Užas. Uglavnom, pogledajte ovaj pogled. Pogledajte ove planine i ovu prirodu. Hvala vam na gledanju, lajkajte, subscribeajte, kliknite to zvonce, dijelite, jednostavno inspirirajmo jedni i druge da ova planeta bude zelenija i bolja nego što je. Budimo ljudi, ne budimo stoka.